Ayan guys, meron pa tayong ma-harvest na talong. Ayan. Masarap kasi ito guys, i-salad. Harvest ni Sophia. Guniti ang talong lang. Ato. Yan na. Kari o dagko. Kana apel na tanan. Kani? Kana dako. Kana okay na. O kani? Usara. Isa. Thank you. Katopod. Katopod ato ma. Thank you lang. Ato na pod. Ato. Gamay may mag-harvest lang. Ginot eh, Sophia, ang gamay kayo. Bye-bye la. See you next time. Sophia! Bye-bye sa lula. O, yan mo. Gagmar na. Next time na lang. Eh, bye-bye ni lula. Kalma to na ta. Wait sa. Mayroon yung pagbiyahe, ano sige, kapura ng daan o pwede Okay. itlog kaya rin kasalubin ako ng mga hindi ko kapakalimutan. Ato kasalubian. Haway akong ipakaong robin. Lamig na to. Ako nangibutang ang itlog. Gitorta. Yung po kita na nakakaon na ilaman ng daan. Bye-bye. Oh, bye-bye. Balik mi next time la, ha? Unsa man lang? Unsa man? Okay ra na. Okay ra na. Ingna si Lola, see you next time la. Nats. Kato imong absent baka imo naging ano. Okay na. Na-send jud. May di ay. Ha? Siya di, agmama kay mo kaon. Dagko na day. Apit sa dito Oh, ta. Oh, leka. Mag-harvest tayo sa paliya ni Mama Bibi, guys. Timing, lumabas si Mama Bibi. Galing sa lungga niya. May sakit kasi si Bibi. Ayan, naka-timing yun Bing Bibi. Lumabas sa lungga si Bibi, guys. Ano kami. Asa man dapita? Aw lagi, magdana ko daan are. Isod na dito are. Pagdaog ka na unsa na? Talong unya ka na unsa na? Tangkong. Kompleto. So timing kayo. Mag-harvest kami sa paliya ni Bibi sa garden, guys. Baka mabuti na yung pakiramdam ni Bibi. Kaya ayun, tumayo na. Lumabas na din siya. So, ayun na. Ay, butong sa nato ni Ani lang. Adi, Ani na lang. Ana, day kay peanut di ay. Nagtanim din po si Bibi o peanut dire. Asa man ni Pina? Ako na peanut. Kaman? Here inside. Peanut ko no. Okay, let's get inside the garden of Mama Bibi. Ay sa kay waton sa nako si kuan natoy. Nuts. Sige. Ala di ko kaigo be kin matang ko aman ko kayo be. Nuts. Uwat asa kay magkuha mig paliya kariyo. Allah, diara. Paliya ni Bibi. Patay. Allah, mura big tagiyaan ni guys oh. Nag-harvest ang asindira.
Nga puro asin ra. Oh. Ayo ra daghan na be kay bugat tas abong dabe. Enough na ko na be. Oh. Mama, bipila na may kabuk be. Kana ra sakto ra na. Dagyanig man. Oh. Thank you be. Imong sudanan. 7 ang kita man oh. Oh. Naka-harvest gud ay. Oh. Nadugangan gyud aguan la, talong la og kuan, tangkong. Oo. Ano man. Be. Okay, thank you so much. Mura pod mi og nangumpra sa lungsod. Salamat kayo be. Ang kami na ibutang. Ako ra na sa bakon be. Bye. Aw sakay ko na. Sakay lang. 1 hour later. Hoy. Stop over muna sa Hagna. Hagodo eh. Nagutom si Sophia. Ginabi-kabi guys. Kaya stop over muna sa McDo. Si Sophia. Ato lang. Tara. Start to order. Where? This one? Take out. Ano sa'yo mo ha? Max Saver. Ano lang. Ano, Max Savers na. Ayun na. Snack raman na lang. Kanang na rice. Homsa. Oh. Karira na rice. Where's Coke? Coke float or Coke only? No, I want Coke float. I want Coke float. Back. Back. Where's Coke float? Coke. Dira. This one. Ayaw, no. No. Sige. O, kana ra. Sige. Add to order. Ako, anak ko This one. Ay, sa price. Hasta bowl. Ano? What do you want? This one? No. This one? This one or this one? What you want? I'm gonna pick it. Kanilang lang. 136. Ay, wait sa. Max spaghetti with burger, McDo and small drinks. Max spaghetti burger with McDo large meal. This one lang. Mas with burger with... no. Sige. Kana lang. What you want? Same with you. Where is it? Okay. No. 30. Okay. Yeah. No, do not add to order. What? What? Start over. Proceed to check out. Not today. Complete order. Yes. Pay to the counter. I know already. Pay to the counter. Give me money. Oh. Lang, oh. Ay, cute. Basta yung likod.
Magbakbak lang ta. Buta ka na to, kuan, towel, imong likod. Ina may sukle. 207. Ha? 207. 207, okay. So find your number at ka, your order. Taban, okay, okay. One respond. I think mas ganda. Ha? Saan na may number ito? Come on, na day come order. Come on, na day come order. Ari, rakta kay mo wait sa mo order. Imuhan na siguro. Imuhan na gyud lang. Ayan ako rekoan gunit ali. Thank you. Yes. Oy, wait sa na ko. Pag wait na ko sa gawa sa kay na sakyan ana. Maybe ikaw may mugunit ani lang. What? I don't know how to hawid. Awidi og tarong. Awi ako kang hawidan sa imong kare. Okay. Let's go. Where's Daddy? Dada. Daddy is there. Yes, Dada. Daddy is there. I cannot go with my own hands. Ari tare. Okay. Shipping Joloka. Shipping Jala. Shipping Jamu. Okay. Dali, anak pa Ano plane. Oh, Ari, stop, oh. stop. Pag ko ano? Eh, das papa oh. Naami sa hagna. Stop over mi dire kay. Sakit yun ang mong lubot. Ay, sa taas nga biyahe. Sakit yung puwit namin. Long distance kasi yung biyahe namin. Tapos, ayun, nagugutom din si Sophia. Oh. Ari lingkod, ari lang oh. Sandig, ari lang. Ah, patong na lang anak. Here. Here is the drink. Thank you. Ayun na lang naus ah. I will huso it. I will not. Ato ka. Ato ka pagtindog. Yara ka. Mari, dila ibutang. Hindi ka pagtindog. Ayaw, sangko mo ka. Tila nakainit kayo. Pakuan kayo. Burger na uguan nuts. Ha? Burger o spaghetti. Ato ah. Coffee, no? Kayang yang rice. Ito rin. Eh, coffee re. Hawa ka na, imuha lang. Coffee rin nuts. Ha? Coffee ni. Ala, may series oh. Sakay sana si Sophia ato. Sakay ka to lang. Sasakay sana kami sa series guys. Kaso kino-convert lang ni Sophia yung pamasahe niya sa ano, sa McDo. Kaya ayun. Ay, spaghetti man eh. Oh, spaghetti na may burger anak.
Gutom sa biyahe sa Sofia. Ay, gutom na ka lang? Dito muna kami sa Dimeo guys. Stop over muna kasi nga na flat tire si Papa. Ang gulong ng ng motorsiklo flat tire. Ayan, doon naghanap pa siya ng ng um, pwedeng mahanginan sa motor niya. Dito nga kami sa gasoline station. Ay, isa lang. Gasoline station. Ayan. Wala silang hangin dito. Kaya pinasa kami doon sa Petron na gasolinahan. So, dito muna si Sofia. Mag-exercise muna guys kasi nga sakit yung na yung likod. Sakit din yung pet. Look at Hintay-hintay lang. Ayan yung mga bagahe namin. Yung backpack. Yung pasalubong natin na may palya, kangkong, ano pa. Alam, dito na si Papa. Alam mo. Saan, Nat? Okay, Nat? Okay na? Tara. Okay na guys. Buti na lang merong hangin doon. Kinaya sa sa motorcycle. Flat tire talaga. Sobrang flat tire. May slot siguro yun sa interior. Kaya sakay lang kami sa bus. Sinatoy lang yung mag-isa. Sakay na sa motorcycle. Then pwede niya yung ipa running club. Hindi kaya niya sa mag-ingat si Henry tsaka si Sophia. Yes, papa lang. Para isa.